羡慕啊！你运气好。Hey Lin, until midnight, right? And everything on you. No drinks till next morning. Hey everybody! All beers on Lin until the morning. You're not gonna believe it. Today must be my lucky day. I got 100. 100? I've never gotten 100 before. 100? Then I got a beer. 等我一下。I can't believe it. Just normally my luck is not like today. It must be my lucky day today. Like I'm gonna share my luck. What else can happen to me today? I don't know what else can happen. Like something can fall from this. Wait a minute. Hey. Enjoy. It's amazing. Thank you. 这家冰淇淋真不错。六哥，长针眼了。就一包烟，他们这么高兴？这里烟草税高，烟贵，国内10几块一包的烟，这里要卖60多。他们没有固定收入，很少会买。那再给他们买2包，我掏钱。站着。终于又见到你了。我来比赛。知道，9球公开赛。恭喜夺冠啊！送你们的。谢了。谢谢。感觉他谁都认识。对，我刚来的时候也懵懵的，觉得谁都认识他。你看啊，拉面馆的老板呢照顾他，台球室的老板给他留单间，我去另一个球房还能看到他跟别人打球。哦，就是路边随便一个餐厅，人家老板都没营业呢，还能给他做冰淇淋。哪是路边随便一个餐厅？那个餐厅啊，我打过工。哦，对了，明天我要回鹤兴一趟，去跟导师吃个饭，顺便处理一下球房的事情。你们要想练球就自己练，要是想直接去比赛酒店，就直接自己过去。知道。练来了。给。谢谢。请慢用。哎，谢谢。怎么样？今天可开心了？喝不动，喝不动。给你倒杯水啊。哦，六哥，唠会儿。如果是东星城的事情，你就别开口了。这次上飞机前，我刚和建阳说清楚。哎呀，我好矛盾啊！我一方面喜欢你自由自在的样子，一方面又希望你能回去。我不回去，我还是东京城的人，但我不会回去接手。哎，等一下，你把水给他送过去啊。算了，怕他又找不掉。那你想让我陪你聊一会儿吗？我看着
很需要人陪聊的样子吗？我跟安安不是不一样吗？我在东京城这件事情上吧，很中立的。你呢，开自己的球房也好，回去也好，对我来说没有差别的。快说呀，倾诉，我等着呢。你想听什么？不知道。你想说什么我就听什么，什么让你高兴你就说什么呗。我不想让老师失望，我不想拒绝他。如果今天是换做任何一件其他的事情，我都赴汤蹈火，但唯独这件不行。你是江阳的心血，东新城不是我的，也不是任何一个人的。他从20多岁开始，带着东新城走到今天，很不容易。虽然带东新城很不容易，但我知道，明阳会让它变得更好。他和我和你哥都不一样，入行晚，拿冠军也晚，是靠勤奋拼出来的成绩。这么些年来，个人成绩没有落下，球社也一路壮大，这背后付出的努力，可想而知。就是因为付出很多，才想让它变得更好。我何德何能？他比我强，而且我的理念也新。像东新城这样子的大球社，要整改一定会伤筋动骨。整改对东新城来说是一个好机会，就算伤筋动骨，也值得。16岁走，没回去过，没贡献，我凭什么接受？我想让他回家。我觉得这个事儿吧，一晚上想不明白，你别着急，慢慢想。反正不管你做什么决定，我都是站在你这边的。好了，刚拿了世界冠军的人，你应该高兴一点。还是睡不着。喝口水。那杯水我喝了。叮叮，蓝莓汁。一会儿呢，我就回鹤兴了。等你决赛了，我再回来看。你怎么口气比我还大呀？直接进决赛了。我掐指一算，这次你有机会夺冠。还掐指一算呢，不许给我压力。好，不给你压力。 Ladies and gentlemen, and the next game of the Women's 9-Ball Open is about to begin. First of all, let's welcome Li Huang. Last time in this game, she has defeated many veterans as a young player and finished as a runner-up. She is definitely a dark horse. This year, she's back and currently shining in the top 5 of the world ranking. As a talented young prospect, she is the new hope of the Chinese team to win the championship this year.
And her opponent is Ashley, who has won 2 championships and 3 runner-ups in her professional career. We didn't expect that the last game in this stage would be just as exciting as the final. What a pity that only one of these 2 great players will advance to the next stage of the tournament. Ladies and gentlemen, the next game of the Women's 9-Ball Open begins now! Buncombe, please. Ready? 3, 2, 1, go. Ashley is the breaker. We apply the rules of winner break in this tournament. Ashley, break.
versus 8. From 0 to 8, you guys turn the table. That's amazing. 决胜局不看了。他有球权，不会失误的。这一局他一定会赢。杨哥的心理素质比嫂子还好，决胜局都不看了。才不是呢，他是不敢看了，紧张了他。那我看。杨哥，你真不看了？客人还有10分钟就要到了，准备一下。装。On competitor for the championship, no matter who's out in this round. Although she's at a very young age, but her mentality is very tough comparing to her peers. 你说这两个解说员叨，干扰不干扰他的情绪啊？解说都不在现场里，但是吧，他们主场压力大。你看那个 Ashley， 她一进球，掌声欢呼声多大呀！一到我姐就会叫很多。问你哥的，你就不懂。不会的，无论环境是什么样子，对他都没影响。好。